और देखिए माशाल्लाह ये देखिए लीची ये पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर रास्ते में। और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब जा रहा है मसूरी के लिए, तो वो ब्लॉग हमारा अलग आएगा और ये ब्लॉग हमारा इंशाल्लाह अलग आएगा। दोनों ब्लॉग आएंगे और आज ही कोशिश करूँगी कि पहला वाला ब्लॉग तो आज ही डाल दूँ। और देखिए अब हम मसूरी के लिए जा रहे हैं, रास्ते का इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। सब लोग बोल रहे हैं तो बोल को आप उनकी बातों को इग्नोर मारें और मेरी ही बात सुने। आपको पता है मेरे को ने लीची का पेड़ दिखा मेरे को जी बच्चों के पास भैया आते क्यों ना हो आपसे। और यहाँ से हो गई है देखिए पहाड़ी चालू, और अब हम चढ़ेंगे इंशाल्लाह ऊपर और मसूरी के लिए, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि पहाड़ हो गए चालू। और देखिए यहाँ लोग बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो यहाँ घूमने आए होंगे ये बैठे हैं सब लोग। और ये देखिए, और जितनी भी जगह हैं ये यहाँ पे सब ये पहाड़ों पे ही बनी हुई है। और पहाड़ इसके पीछे से देखो तो सोचते हैं हम लोग कि ये मकान कैसे रुके हुए होंगे, लेकिन अगर इस साइड से देखो तो कोई लगता ही नहीं कि ये, ऐसे लगता है जैसे सारे मकान बने होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये ख़तरनाक जगह पे बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे देखो तो ऐसा लगता है कि जो कितनी ख़तरनाक जगह पर इन्होंने मकान बना रखे हैं। तो ऐसे ही चलते चले जाएंगे इंशाल्लाह और पहुंच जाएंगे। और सभी लोग हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग हैं, कुछ बस में हैं, 30-35 लोग तो बस में ही हैं और बाकी हम गाड़ियों से हैं। तो ये है कि पहुंच जाएंगे, तो दिखाएंगे आगे का क्या करते हैं क्या नहीं। और देखिए यहाँ ला के इन्होंने गाड़ी रोक दी है और यहाँ से उल्टियाँ लग रही थी बच्चों को, तो ये उल्टियों की दवाई ख़रीद रहे हैं। और देखिए ये मंज़र देखिए आप, कितना खूबसूरत मंज़र है माशाल्लाह, कितना अच्छा मंज़र है। और ये पहाड़ों का मंज़र है, थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदें ही पड़ रही हैं, अच्छा मंज़र है। और यहाँ पर देखिए ये गाड़ी भी खड़ी कर दी है किसी ने। ये देखिए कितने प्यारे फूल लगे हैं, ये देखिए फूल, और बाकी देखने में बहुत अच्छा मंज़र लग रहा है, बहुत अच्छा। और ये जो है कहते हैं पेड़ बहुत नीचे, ऐसे इसकी चोटियाँ है हमारे, जहाँ हमारी गाड़ी चल रही है वहाँ पर इनकी चोटियाँ आ रही हैं। इतनी ऊंचाई पे हम इस वक्त बहुत ऊंचाई पर हैं। ये देखिए ये तो बिल्कुल उसके पास ही है खैर। और जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, जितने आगे जाएंगे उतनी ऊंचाई बढ़ जाएगी। और बाजी लोग तो खिड़की से बाहर भी नहीं झाँक रहे हैं और कह रहा है तुम वीडियो कैसे बना रही हो। मैंने कहा भैया मुझे आदत है, आ चुकी हूँ कई दफ़ा यहाँ पर, और मुझे आदत है, मुझे नहीं लगता अब ज़्यादा परेशानी। और जब ये घूमती है गाड़ी तो जब बस एकदम दिल मचला जाता है, उल्टी आने को तैयार हो जाती है और मैं फ़ौरन लौट जाती हूँ, फ़ौरन लेट जाती हूँ, लौट से गलत अल्फाज बोल रही हूँ, मैं लेट जाती हूँ। और देखिए आप माशाल्लाह इस वक्त देखिए ये बादल पहाड़ों पे हैं और किस तरह का, हालांकि दिन हो रहा है कोई रात नहीं हो रही और सुबह का ही टाइम है, ऐसे ये 12 बजे का टाइम है। और किस तरह का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और देखिए सड़कें कैसे टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जा रही हैं, देखिए आप किस तरह से, ये देखिए आप कैसी सड़कें जा रही हैं। लेकिन हाँ ये है हकीकत है कि बहुत मज़ा आ रहा है पहाड़ों पे घूमने का। बहुत मैगी पॉइंट बने हुए हैं जगह जगह, मैगी खाते हुए जाइए सब जगह। को ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दूर चल के कुछ खाने को मिलता है, बहुत करीब करीब ही मिल जाता है। जैसे मैगी तो मिलती ही मिलती है, कुछ मिले ना मिले मैगी तो मिलती है। मेडिकल स्टोर भी है यहाँ पर, और अस्पताल भी है यहाँ पर, सब चीज़ें हैं यहाँ रास्ते में। ऐसा नहीं है कि कोई परेशानी हो। और खाने पीने की भी जगहें हैं, गाड़ी खड़ी करने की भी जगहें हैं, सब कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है। और मज़ा भी इतना ही आ रहा है कि सब बोलते चालते जा रहे हैं और आवाज़ें भी बहुत हो रही हैं। लेकिन मैंने घर आके वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि इसलिए करनी पड़ रही है कि आवाज़ें शोर बहुत हो रहा था। गाड़ी में सभी लोग थे, बच्चे भी थे, कुछ मांग रहे थे, कभी कुछ चीज़ चाहिए कभी कुछ चाहिए। जब जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि बच्चों को भूख भी लगती है और फिर उल्टियाँ भी करते हैं। ऐसे मोड़ पे बस में भी इतनी उल्टी कर रहे हैं लोग कि वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं भैया दवाई ख़रीद लो, बहुत उल्टी हो रही है सबको। तो बस यही है, सफ़र जब करना है तो सब चीज़ों को बर्दाश्त करना है। जब हमें घूमने निकले हैं तो हमें सब चीज़ें ही देख के चलनी पड़ेंगी। ये देखिए आप,
اور آنے کا مزہ ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی ویسے ٹائم ہوتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ برف پڑتی ہوتی ہے اس ٹائم پہ تو زیادہ مزہ آتا ہے۔ اب تو برف نہیں پڑ رہی خیر اس ٹائم تو، لیکن بعض وقت آتے ہیں ایسا ٹائم ہوتا ہے ان کا بھی برف پڑنے کا، تو اس وقت جاؤ تو بہت مزہ آتا ہے۔ پہاڑوں کا مزہ ہی اس ٹائم کا ہے جب برف پڑتی ہو، لیکن خطرہ بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ گاڑیاں پھسلتی ہیں، چلتی ہیں تو گاڑیاں پھسلتی ہیں، پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اس وقت خطرہ اتنے نہیں ہے کہ گاڑی نہیں پھسلتی، لیکن گاڑی اب بھی آسانی سے نہیں چڑھتی، بہت اس کے ساتھ چڑھانی پڑتی ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے اتارنی پڑتی ہیں کیونکہ اونچائی بہت ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ سب یہ بنے ہوئے ہیں، مہنگی پائٹیں کہیں کچھ ہے، سب بنے ہوئے ہیں۔ اور بعضی جگہ تو ایسی ہیں کہ نیچے کو دیکھنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، کہ گھبراہٹ ہو رہی تھی، کتنی نچائی ہے بہت زیادہ۔ یہ دیکھیے سب دکانیں بنی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہیں پہاڑ ہے تو اس پہ دکانیں وغیرہ سب بنی ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے اور سامان بھی بک رہا ہے، کپڑے بھی بک رہے ہیں، کرتے ورتے بھی بک رہے ہیں، شولیں بھی بک رہی ہیں کہ کسی کو ٹھنڈ ونڈ لگے تو وہ چیزیں خرید لیں اپنی۔ اور یہاں دیکھیے سڑکیں نیچے جب جھانکتے ہیں تو سڑکیں بنی ہوتی ہیں۔ اور سمرہ مائرہ بھی کہہ رہی ہیں بار بار کہ ننا بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ جگہ لائی ہیں ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے ہمیں۔ تو بچوں کی خوشی ہے، بچوں کو لے جانا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو کہ بچوں کو گھمانے لے جائیں ایسی جگہوں پہ جہاں انہوں نے نہیں دیکھی ہیں یا نہیں گئے ہیں بچے، تو اس جگہ پہ لے جانا چاہیے۔ لیکن آج ہی سب لوگ واپس ہو جائیں گے کیونکہ بس والا نہیں مان رہا، بس والا بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے واپس جانا ہے، مجھے کل کو نینی تال جانا ہے تو مجھے واپس جانا ہے۔ تو اب شاید سارے بس والے جو لوگ ہیں سبھی لوٹ جائیں گے اور ہم گاڑی والے ہی رہیں گے، کل اور جگہ گھومیں گے تو اس لیے ہم گاڑی والے ہی رہیں گے اور سب بس والے لوٹ جائیں گے جو بس میں آئے ہیں۔ لیکن ہاں دل بہت دکھی ہے کہ ہم 2 دن کے پروگرام سے آئے تھے اور ہمارے بس والے لوگ سبھی لوٹ جائیں گے، کیونکہ سب کے ساتھ جو مزہ آتا ہے وہ اکیلے میں نہیں آتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ چلو جب وہ کہہ رہا ہے تو لوٹنا ہی پڑے گا کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگ رک جائیں گے اور رکیں گے بھی ہم اپنی بیٹی کے گھر، کیونکہ یہاں بہت رش ہے، کیونکہ چھٹیوں کے دن ہیں تو بچوں کے تو سبھی لوگ آئے ہیں تو یہاں رش بہت ہے، جام بہت ہے۔ تو یہ ہے کہ اسے کیا نام کمرے بھی نہیں مل رہے، روم بھی نہیں مل رہے، اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا۔ اگر نہیں ملا تو اپنی بیٹی کے گھر جا کے ہی رکیں گے، کیونکہ یہاں نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی روم ملے گا، کیونکہ رش اتنا ہے، بہت زیادہ رش ہے۔ یہ ہماری سمرہ ہے اور سمرہ چاروں طرف کو دیکھتی جا رہی ہے، کبھی ادھر کو دیکھ لیتی ہیں، کبھی ادھر کو دیکھ لیتی ہیں۔ سمرہ مائرہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، بہت زیادہ۔ کل شاید یہ بھی چلی جائیں آج، تو ہمیں پھر اکیلے ہی جانا پڑے گا، کیا کریں، کیونکہ گاڑی میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اتنے سارے لوگ آ سکیں۔ اور اسے مائرہ کو الٹیاں بہت آ رہی ہیں تو بیٹیوں کہہ رہی ہیں کہ ممی کہ مجھے جانا ہی ہے، میں نہیں رک سکتی، میرے بچے بہت بیمار ہو گئے، الٹی بہت آ رہی ہیں انہیں۔ تو وہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے میری چھوٹی والی کہ مجھے جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ ہے بس۔ اور یہ دیکھیں آپ یہاں کا منظر دیکھیے کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ہریالی اتنی ہے، ہریالی کو دیکھ دیکھ کے ہی دل خوش ہے۔ پہاڑ تو ہے ہی، پہاڑ ہیں بڑے بڑے، کھائیے ہیں بہت گہری گہری، لیکن جو ہریالی ہے اسے دیکھ کے زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں نیچے مکان بنے ہوئے ہیں، اور اب یہاں سے ہم نیچے اتر جائیں، اب ہم یہاں سے نیچے اتر جائیں گے، اور بس یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ہم اپنے بلاگ کا اینڈ کر دیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں رہیں، جس جگہ رہیں، جس دیش میں رہیں، خوشیوں بھری زندگی رہے، اور آپ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہنا کہ ہم ساتھ خیریت کے جہاں آئے ہیں وہاں تک پہنچ جائیں۔ اور یہاں ووٹنگ پوائنٹ ہے تو وہاں پہ ووٹنگ بھی کریں گے یہ لوگ۔ چلیے تو بہت پیارا سا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔ اور بس اب انشاءاللہ نیچے اتر جائیں گے سیڑھیوں سے۔ دیکھیے آپ یہ سیڑھی دیکھیے کہاں ہے، اتنی سیڑھیاں ہیں بہت زیادہ، 150 سیڑھیاں تو پار کر کے آ چکے ہیں، اور یہ 35 سیڑھیاں اور ہیں جنہیں ہمیں نیچے کے لیے جانے کے لیے پار کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم اتر تو گئے ہیں آسانی سے ہی، لیکن شاید چڑھنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ چڑھنا آسان نہیں ہے، چڑھنا بہت مشکل ہوگا، لیکن